যারা ইয়েম যারা মন্ত্রী বরনে ন 5 স্টার হায়ংকা বরনে আগি কাজানাय गारि गरै তাবো স্করপিও এন ফোন কাটা নিউ মডেল নি ফোন যে বরনে আগি পকেটে চলে জানে পয়সা গरै আ বরটা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার মালিক আবু বরং নুই তো মাইকা তাই এনে কিছু নুন থাকে 186 জন রাজা 186 জন রাজা তো সব রাজা তো নিন কক বরক ছাইয়া হেয়ে দিবা सालो TSF ni adong rok ni bongoi case rumanung mani jeta awnoti ning tamo kok phirok na যতননো খাপানে হামজাক মাতে খুলুমা তাই নর তিনির ফাইমানি বাগৈ আং মন উপায় পাই হামলাইয়া পারো নাইদি TSF রক আন মুম্বাই নে যে এফআইআর খাইকাই নই কুমন রাদাপুর যে থানাও আং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বাহাই ননি মাধ্যমে ককথুমনাই রনি মাধ্যমে আং নুখা পুলিশ কোন আং বাই যোগাযোগ খাই কথা তবে TSF তাম নতুই কেস খাইকাই হেনি লাস্টে দিয়ে আং যে কোনো পরি যে কপি রক এফআইআর কপি রক করে নেমানি বা বিভিন্ন টিভি চ্যানেল মাধ্যমে মানে যে রোমান স্ক্রিপ্ট ন TSF রক সিমিয়া সারাতি প্রেজেন্টে অন্যান্য রক সানসিনি বড় রক রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বড় ন মাসিনে হিনি ব্রনি দাবি আবো ব্রনি দাবি দমান আং সুইকা ভাষা স্ক্রিপ্ট হিংকে বাইরে নি মানে ল্যাঙ্গুয়েজ গে চিন্তি প্রেজেন্ট চিন মুখ বুংবারেন কক বড় আমা হাই বনো সুইমা নেইসি বড় বনো থানা এফেক্টলে आंके साना नहीं मन के हाइसी भारतवर्षनि संविधान मुताबिक जे कोनो बड़ सोशल मीडिया जे कोनो कमेंट खाइनि केवनो व्यक्तिगत भावे तो टार्गेट खेलाइया जार जार ओपिनियन जतन रुमान खाइया दिबा हाके बरकसी सानपानो रोमान स्क्रिप्ट को बरन मास हुइया हिने त्रिपुरा जन अनेक बरक तो नाइया हाइजिता बुतंग खाइया दिबा गणतंत्र रायदा बरनिबो माने मुताबिक बरनिबो शांति अधिकार दंगो बरक सानमाने न बुई अब चाया हैन हिगांके न अब बरक जबरदस्त दिखले बुंगै थाना एफआईआर खालायनाय केस खालायनाय अब ई भारतवर्षनि संविधान माहायकरि सोशल मीडिया नियम अब हाइको तो सुप्रीम कोर्ट अलरेडी अब ओ आइन बाती लं थांजा ठीक है अब केवनो टार्गेट खाइ अब सुइमानिया हागे तिनी एति प्राइज रोमान स्क्रिप्ट सानमान अनेक बছর जाबो सानमान रोमान स्क्रिप्ट अब कता इशुया एक समय इतिपुरा जो टिउजेस क्षमता फाइकांके रोमान स्क्रिप्ट चालू खाइ रोना हिनि हिमपुरो इतिपुरा जो इतिपुरा सारक टिउजेस न बुद्रुलिया साबन बुद्रुका सीपीएन सीपीएन ताम साइमानी सानमानी बांग्ला स्क्रिप्ट बाइसी ककबरन मासुइने हिने जखन जितेन चौधरी जखन सापुरो अ टिपुरा जो बर तखन बांग्ला स्क्रिप्ट न हामजा गइसी तखन टिपुरा जो सीपीएन हाइने हाइ बुद्रुइनाय एसटीसी द 20 टा बिसिङ 18 19 टा बरन मामिनि तिहाइजे खबलाय खाइ तार माने आपरो टिउजेस न जदि समर्थन खाइ कांके रोमान स्क्रिप्ट माने थांगमन हाइ दिबा गाब्रो तो टिप्रासर हामदागलिया बे कारण नौ साइमानो दिब्रो दिनो इतिपुरा जो 184 जन राजा साखा किरत विक्रम किशोर माने को 185 जो के ताबते राजा हिनि किशु हुनके 186 जन राजा 186 जन राजा तो सब राजा तो निन को बरक साया हे दिबा गे साया अंगाके आगिनि 184 जन राजा जुदि त्रिपुरा जो तामु बाई कक सालांका आमा हाइपाइ पल जुं दाबि खालायमानो अबबा अ स्क्रिप्ट बाइबो जुं कक बरनो जुं सुइदिनि जुं दाबि खालायमानो के तो दाबि खालाय का देब दाउदि के साका बांगाला बाइ मासुइने के साका रोमान बाइ मासुनाय गो जानि जा सान्ते अदितिको सानमानो आसो बाइ आं सानमानै न नुं जाजागि आंगे नि नुं केस खालायनाय आबि गणतन्त्र नि रायदानि नि बारो बुसुनि निया हाय दिबा गे रोमान स्क्रिप्ट बाइ ताक जुदि कक बरक सुइका आंगा चुं बिनि बिरोधी खायो आबन त चुं देवनागरिनि फाइजिं चुं समर्थन बाइ चुं बन आन्दोलन मत चुं खाइदा फाय दिबा चुं आन्दोलन मत चुं खाइदा गोबांमा बरक आनसिस सिगां ससियेल मिडिया सुइजा गोबांमा बरक आनसिस सिगां रोमान स्क्रिप्टनि बिरोधी खालायजा अनेक समय टिभियाव चुं डिबाइट बनोगो प्राय कयेकटा चैनेल चुं डिबाइट नुका रोमान स्क्रिप्ट बाइ देवनागरिनि सम्पर्के हाय दिबा बरन मुइ केस खालायगा चिन मुइ केस खालायगा आप काइसा मुरि कथक अंगुइ तंखाय त्रिपुरा जोनि त्रिपुरा सारा एक्चुअली त्रिपुरा जो जुदि एडुकेटेड बरो तंके शिक्षित बरो तंगे तो डाक्टर एतो इंजिनियर तंके सुंचिनी हरब काइसा माने चिनि स्क्रिप्ट सुं तैरि खालायनाय कक नेक्स्ट जेनारेशन बाग सुं हाइ बुसुं खालायमान हाइके बुसुं खालायमान हाइ याके भारतवर्ष नेता प्रधान भाषा सुं हिन्दी नि साइमान
जों देबनागरी जों जो सारे माने देबनागरी तो ताबो सराय चिकन न हयতো পুরা বয়স্কর পর্যন্ত যত হিন্দি বুঝি হাইয়া দিবা না হিন্দি তো जों যত বড় বুঝি গাকে হিন্দি বেবান जों সুইমান অং ইয়াকে जों মঙ্গোলিয়া जों বুকুম বারা মঙ্গোলিয়া ভাষা বেবান जों অ কক বড় স্কিম সুইমান হাইয়া দিবা দেবনাগরি বাই जो সিমা সুইনাই আবু বড়নি আবু কোনো সময় নিয়ম ইয়া গাবনি বিরুদ্ধে আংবো কাউন্টার কেস কা আংবো এফের কাইসে খাইকা হাইয়া দিবা আনে আংবো এফের কাইসে খাইজানি বাদ দংকা কে অব সাবা অব তো এফের কিছু ইয়া ও মাহাই মান বড় যে কেস খাইমান আপনি কিছু অথচ নিনি যে কেস আবার আগে মানু তাম নেই হিমবা নু একটা জনপ্রতিনিধি নিনি ওপিনিয়ন নুনার মানু হে দিবা নন বড় নিবু সাঙ্গাঙ্গ হে প্রতিপূর্ণ খাইগা মানে চিকন ভুনুকা নিনি নু যে কেস খাইমান কিন্তু নিনি আবো আপনি একসান হনাই হিনি আনো পুলিশ প্রশাসন মানে কোনো আশা রাখা नों जे खराब थामी मुङै केस रुमानि खराब थानि बुं साबो साबो ताइ बरफ तामखाय আরো এফআইআর কপি দং ব্রো টিএসএম নি বরকে সেক্রেটারি কে প্রেসিডেন্ট কে আরো কুসাদ কো দেনা তম আং নুগ ব্রো খরকান মুঙ্গই ব্রো খাইমান আং নুগ थांनाय साल' जे तिप्रामा थानि ओंगै गभर्नर हाउस बुसकांगो आचुक लाइमानि जे फान करै हाइ करै निमन ति ताम कक फिरनाय जे एडिसिओ फान करै नंगो खरकसा ताबु टिटि एडिसि नि अपोजिशन बेन्च आचुक नाइदि त्रिपुरा राज्य क्षमताओ एडिसि हापांगो फाइमान दुइ आरे बसर मै थांगा बरनि स्टेट गभर्नमेंट एवं सेंट्रल गभर्नमेंट जे रां हमानि आ रांनि हिसाब सि बर रैनिया बु खाते सामु थांगा आ हिसाब रैमानि कारणे सो साब जोनाल डेपुटेशन जोनाल डेपुटेशन एवं गभर्नर थाने जों कागज बुझा इ हिसाब रुयासाक पर्यन्त पाप्लिनि बरंनि रां बुकुं बारानि रां अब हिसाब रुयासाक पर्यन्त तो सरकार न रां हगला हिसाब रुग्रा दं सका हाय दिबा ए जेचिनि आरो अपॉइंटमेंट बाय गभर्नर हाउस ब्रो थांलायका सिस्टेम दंगो साइमानो जेकुनो कायसा राज्यपाल गभर्नर बाय जुदि मालाय थांगा आगिनु बनो कतजन थानाय खरग बुसु थानाय बना आगिनु बना अपॉइंटमेंट नाय थानो नांगो हठात के नुं जेकुनो जागा थांगोइनाय अपॉइंटमेंट माइया आं सिरि काके मिसन खरं काके अंगला कारण त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारउताय बुसु थगाय जाबाय जे किनाय ताताल साजागोइनाय ताताल साजागोइने कक ताम बखरक ब्रेन वाश खाइ जागोइनाय चिकन चिकन बररक बखरक पॉलिटिकल सितो जागा इमोशनल ब्लैकमेल खाइ जागय एकमात्र एमडीसी एमएलए चानान बागु सिमिसि अमक खलायो त्रिपुरा राज्यनि बरक ताक बुथक बुजाक दंगो त्रिपुरा राज्यनि बरक रिजनल पार्टीनि दाराते त्रिपुरा राज्यनि बरक मुक्ति माइया इ आंचलिक दलनि दाराते त्रिपुरा राज्यनि बरक निकुन हामख्राय अंगलाक आं तिनि साइरु परिष्कार के साइरु कारण आंचलिक दल तंगै ताबु एडिसि हाबंग राज्य सरकारनि माद्र सामु बितन खलायनिया এবং এডিসিनि যে দুর্নীতি আগামী কিছু দিন চুং প্রকাশ খাইয়ে বু মন্ত্রী বু এমএলএ বু এমডিসি বুড়ো তাম খাইকা ভাইকে সামু তাংতেন বরংনি বুড়ো তাম গাবিলিতি তং দুর্বল তং বুড়ো বরংনি দুসংখ্যা বুড়ো রাং বরংনি অর্থনীতি নয়সংখ্যা আবো চুং প্রকাশ খাইনাই চিনি জানে জুতে এভিডেন্স দঙ্গো চুং আবো কাউন্সিল প্রবলেম চুং তিসানাই পাবলিক মুসাঙ্গ চুং পরিষ্কার খাইনাই अपोजिशन बेन्च आसुगै आगि सीपीएम नि आमलो राडो सरमनो तिनि तिख्लै रहरमान यागलो तिनि टिटि एडिसिओ तिब्रामा थरक सरकार खामनि यागलो ताबो बिसिनि लाई दं अ बिसिनि बने अचिभमेन्ट ताम ताम मुखा ताइ अपोजिशन बेन्च आसुगै बम हारो बं साम बदामो खाफुजा आं आनि केन्द्रनि बागै 26 टा रास्ता सानमानि 26 टा रास्तानि बागै একটা रास्ता बमाया आं कागजमान दं जुतुन साइमानो सार्टिफिकेट जों बर 26 टा रास्ता माख्रायनि नां बार देब माने ब्रनो सामानि पिडब्लिउडी मिनिस्टार तखन तंमानि चिनि चित्तो बा ता एमएलए अंखाबो गांके इ दुइ आराय बছর তো সারতি প্রেজেন্ট বড় সাইমানো কিছু সামুতাং মান কই অতস যারা ইয়েম যারা মন্ত্রী বড় ন 5 স্টার হায়ংকা বড় আগি কাজানাই গাড়ি করেই তাবো স্করপিও এন ফোন কাটা নিউ মডেল নি ফোন যে বড় আগি পকেটে চলে জানে পয়সা করেই আ বড়টা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার মালিক আবো বড় নুবই তো মাইকা নুবই তো মাইতে তো আবো যে বড় নি তাম হিনি নি কিছু করই আ বড় জিতাও যদি লাখ টাকার মালিক কোটি টাকার যদি মালিক এনকে अब पब्लिक जनसाधारण अब विचार खाइने अब जो तो बरक विचार खाइने जनसाधारण थाने अब या परे আর প্রকৃত তীব্রমতা খাইনে রক যারা রাজানা বুয়াগ্রানা হামজা খাইনে রক বা যারা বনলগিরু নাই রক তীব্রসা দপা বিলমান কাংনা দেন লগিরু নাই রক প্রকৃত নেতা রক আং কয়েকজন বুং সাইবো মানো যে বড় গেতাও সুবিধা থেকে বঞ্চিত তঙ্গো যে বড় পয়সা এমডিসি বতা এমএলএ যে বড় পয়সা এমডিসি মানজা বড় বসাওনি ফেলং যাকো আমতি রসুন মুজাবি গায় তাবো যে কোনো জায়গা সারতি প্রেজেন্ট বিভিন্ন বড় মানে ওয়ার্কার্স ওয়ারিয়ার্স রক্তি তীব্র মতানে বিজেপি ফাইনাল বাগই একদম প্রস্তুত